صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مہمان گرامی السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے کلمہ طیبہ کا مقصد. سامعین اکرام، کلمہ طیبہ اسلام میں داخل ہونے کا مین دروازہ ہے. جو شخص کفر سے اسلام میں، شرک سے توحید میں داخل ہونا چاہتا ہے، اگر وہ یہ کلمہ سچے دل سے پڑھ لے تو وہ مسلمان ہو جائے گا. اور اس مبارک کلمے کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ لا الہ الا اللہ اور دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ. محترم حاضرین، پہلے حصے میں اگرچہ 4 لفظ ہیں لیکن اس میں پورے دین کی ترجمانی موجود ہے. اور اس لا الہ الا اللہ کی اصلی اور حقیقی معنی مفہوم اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ہم ہر قسم کے شرک سے محفوظ ہو جائیں گے اور ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے گا. اور اس لا الہ الا اللہ کے اصلی اور حقیقی معنی ہے نہیں ہے کوئی معبود مگر صرف ایک اللہ. عزیز ساتھیوں، یہ وہی کلمہ ہے جس کی دعوت قبول 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دیتے آ رہے ہیں اور اپنی قوم کو اس کلمے کی طرف بلاتے آ رہے ہیں. چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام نے 950 سال تک اسی کلمے کی دعوت دی. اسی طرح حضرت اسحاق علیہ السلام نے بھی اسی کلمے کی دعوت دی. حضرت ادریس علیہ السلام نے بھی اسی کلمے کی دعوت دی. حضرت اسحاق علیہ السلام نے بھی اسی کلمے کی دعوت دی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی کلمے کی دعوت دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی کلمے کی دعوت دی. اور سب سے آخر میں میرے اور آپ کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کلمے کی دعوت دی اور فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. اے لوگو، لا الہ الا اللہ کی گواہی دو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. معلوم ہوا کہ تمام انبیاء علیہ السلام اسی کلمے پر بہت محنت فرماتے رہے اور اپنی قوم کو اس بات کی طرف بلاتے رہے کہ اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ کے سوا کوئی ربوبیت اور منت کا حقدار نہیں. سامعین کرام، اسی کلمہ توحید کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصائب کے پہاڑ برداشت کیے، جنات مبارک شہید کرائے، جسم پر زخم آئے، گھر بار چھوڑ دیا مگر کلمہ نہیں چھوڑا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم لوہان ہو گئے مگر کلمہ نہیں چھوڑا. اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوہان ہو گئے مگر کلمہ نہیں چھوڑا. حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو ابلتے ہوئے پانی میں ڈالا، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو نیزہ مار کر شہید کر دیا گیا مگر کلمہ نہیں چھوڑا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ابلتے ہوئے پانی میں ڈالا گیا مگر کلمہ نہیں چھوڑا. آخر کیوں نہیں چھوڑا؟ سامعین اکرام، آخر کیوں نہیں چھوڑا؟ اس لیے کہ کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا، اس لیے کہ کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشور تھا. سامعین اکرام، کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. کلمہ طیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بغیر مکمل ہی نہیں ہو سکتا. دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بغیر کامل ہی نہیں ہو سکتا. اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بغیر مکمل ہی نہیں ہو سکتا. بلکہ میں تو یہ کہتی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت دین کی ضامن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اسلام کی ضامن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عدل و انصاف کی ضامن. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت عمدہ. محترم حضرات، اظہر بھائی انڈین بیکری والوں کی طرف سے تمام طلبہ اور طالبات کو 1700 روپے موصول ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے اور نظر بد سے محفوظ فرمائے. اب میں پروگرام کی اگلی شریک طالبہ کو دعوت دیتا ہوں، ثانیہ اور عائشہ. ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنا پروگرام پیش کریں. ان طالبات کا یہ پروگرام کا عنوان ہے مدرسہ فاطمہ رضی اللہ عنہا. طلبہ اور طالبات سے بھی گزارش ہے کہ خاموشی بنائے رکھیں. اسی طریقے سے جو حضرات باہر کھڑے ہیں، ابھی بھی بہت سے حضرات دکھائی دے رہے ہیں، ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ جلسہ گاہ میں تشریف لے آئیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے بہن، خیریت سے ہو؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی دینی مدرسے میں پڑھتی ہو. جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. میں مدرسہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا میں پڑھتی ہوں.
अच्छा माशाअल्लाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो फिर मुझे आपसे कुछ कुरानी मालूमात हासिल करना चाहिए। जी जरूर पूछिए, मुझे जो मालूम होगा इंशाअल्लाह बताने की कोशिश करूंगी। कुरान मजीद के क्या माने हैं? कुरान मजीद के माने बार बार पढ़ी जाने वाली किताब के हैं। कुरान मजीद किस नबी पर नाजिल हुआ? कुरान मजीद हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। कुरान मजीद कौन से माह और किस रात में नाजिल हुआ? माह रमजानुल मुबारक और शब-ए कद्र की रात में नाजिल हुआ। नुज़ूल के एतबार से सबसे पहली सूरत कौन सी है? नुज़ूल के एतबार से सबसे पहली सूरत सूरह अलक, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ की 5 आयतें हैं। तरतीब के एतबार से सबसे पहली और आखिरी सूरत कौन सी है? सबसे पहली सूरह सूरह फातिहा और सबसे आखिरी सूरह नास है। मुकम्मल कुरान मजीद कितने सालों में नाजिल हुआ? मुकम्मल कुरान मजीद 23 साल में नाजिल हुआ। कुरान मजीद में सबसे बड़ी और सबसे छोटी सूरत कौन सी है? सबसे बड़ी सूरह सूरह बकरा और सबसे छोटी सूरह कौसर है। वो कौन सी सूरत है जिसमें बिस्मिल्लाह 2 मरतबा है या बिल्कुल नहीं? सूरह अनम में बिस्मिल्लाह 2 मरतबा है और सूरह तौबा में नहीं है। कुरान मजीद में अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होने वाली कितनी सूरतें हैं? वो 5 सूरतें हैं। सूरह फातिहा, सूरह अनआम, सूरह कहफ, सूरह सबा, सूरह फातिर। कुरान मजीद में लफ्ज़ कुल से शुरू होने वाली कितनी सूरतें हैं? वो 5 सूरतें हैं। सूरह जीन, सूरह काफिरून, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास। वो कौन सी सूरत है जिसका हर लफ्ज़ दाल में खत्म होता है? सूरह इखलास। वो कौन सी सूरत है जिसमें एक बार भी लफ्ज़ अल्लाह नहीं आया फिर हर आयत में आया हुआ है? सूरह कमर, सूरह रहमान, सूरह वाक़िया में एक बार भी लफ्ज़ अल्लाह नहीं आया और सूरह मुजादला की हर आयत में लफ्ज़ अल्लाह आया है। मदनी और मक्की सूरतें कितनी हैं? कुल मदनी सूरतें 28 और कुल मक्की सूरतें 86 हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस सूरत के जरिए तबलीग की दीन का हुक्म मिला? सूरह मुदस्सिर के नुज़ूल के बाद ये हुक्म मिला था। कुरान मजीद में कितने अंबिया करम और फरिश्तों के नाम आए हैं? 25 अंबिया करम और 4 फरिश्तों के नाम के तज़किरा आए हैं। अल्लाह ताला ने बगैर माँ बाप या बगैर माँ या बगैर बाप के किस को पैदा किया? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के, हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को बगैर माँ के, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा किया। वाक़ई हम लोगों को माँ बाप के जरिए पैदा किया जा रहा है। वो कौन सी सूरत है जिसे हर जुम्मे पढ़ना चाहिए? सूरह कहफ। कुरान मजीद में तमाम मुसलमानों पर क्या हुक्म है? कुरान मजीद पर ईमान लाना, उसकी तिलावत करना, उस पर अमल करना और दूसरों तक पहुँचाना। बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब मैं आपके मदरसे के बारे में कुछ सवालात पूछना चाहूँगी। जी जरूर बहन पूछे, इंशाअल्लाह ताला बताने की कोशिश करूँगी। आपके मकतब में कितनी क्लासें चलती है? जी हमारे मकतब में दिन भर में 7 क्लासें चलती है। सुबह के वक्त में 3 क्लास, दोपहर के वक्त में 1 क्लास और मगरिब के वक्त में 3 क्लासें चलती है। आपके मदरसे में कितने उस्ताद पढ़ाते हैं? जी हमारे मदरसे में 4 उस्ताद पढ़ाते हैं, 3 उस्ताद है और 1 बाजी है। आपके मदरसे में कितने तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं? जी हमारे मदरसे में 140 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। इन 15 सालों में आपके मदरसे में कितने तलबा फारिग हुए हैं? जी इन 15 सालों में 111 बच्चे फारिग हुए और 10 इस साल फारिग होंगे। जी इस मदरसे के नाज़िम व खातिम मोहम्मद आकिब साहब और उनके साथियों के क्या अज़ाइम है? जी हमारे उस्ताद मोहतरम मोहम्मद आकिब साहब और उनके साथियों के यही अज़ाइम के हैं, जिसमें पहला अज़ाइम यह है कि रमज़ानुल मुबारक के बाद जो भी गरीब तबके लोग होंगे, यानी कि जिनके माँ बाप नहीं होंगे या बाप तो है मगर माँ तलाक शुदा है, बेवा है, तो उनसे महाना फीस का सवाल नहीं किया जाएगा, बगैर महाना फीस के पढ़ाया जाएगा। अभी फिलहाल 12 बच्चों से महाना फीस नहीं ली जाती है। और दूसरा अज़ाइम में यह तालीमी निज़ामत भी किसी बड़े उलेमा इकराम को में से दी जाएगी। तीसरा अज़ाइम मदरसे की निगरानी भी किसी बड़े मदरसे से रहेगी, किसी उलेमा इकराम को सौंपी जाएगी। चौथा अज़ाइम बहुत जल्द ट्रस्ट बदल दिया जाएगा। पांचवा अज़ाइम और निगरानी के साथ, मेहनत के साथ, फिक्रों के साथ मदरसे को चलाएंगे। और भी बहुत अज़ाइम है। आप भी दुआ करें हमारे मदरसा वालों के लिए और इन मदरसा वालों के लिए। वल्लाह मेरे उस्ताद मोहतरम मोहम्मद आकिब साहब की उम्र में और इल्म में खूब बरकत अता फरमाए और ऐसे ही हंसाता रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत खूब। सामीन इकराम, आपने देखा कि इन तालिबात ने मदरसे का पूरा गोशवारा हजरात के सामने रखे। ये माहिर फन उस्ताद